أشهد أن محمدا رسول والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتاب القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, saya mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kehadiran Allah di setiap waktu yang kita jalani di kehidupan kita ini. Apabila kita belum mampu untuk merasakan kehadiran Allah, maka ketahuilah para jamaah sekalian, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita di setiap waktu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita adalah rasa malu. Sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malu di sini bukanlah malu akan berbuat kebaikan. Bukanlah malu bertanya ketika sesat di jalan. Bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin. Juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya di kelas meski ia tidak paham apa yang diajarkan oleh gurunya. Tetapi malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, malu melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala
sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu, jika kamu tak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis ini terlihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Beliau memberikan sindiran kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan dengan katanya, berbuatlah sesukamu. Meskipun kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan, namun sungguh perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk tidak pedulinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Malu juga merupakan tanda dari keimanan seseorang muslim. Apabila sifat malu sudah tidak ada dalam diri seseorang muslim, maka imannya perlu dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u wal iman qurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Kemudian, mengapa iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang saling terikat satu sama lain? Hal ini karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktunya, sehingga segala tindakannya tidak serampangan. Ia akan malu apabila bermaksiat kepada Allah. Ia akan malu apabila menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya, juga harta rakyat yang harusnya ia kelola dengan semestinya. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan yang tidak baik kepada muridnya. Apabila ia seorang pedagang, maka ia akan malu apabila berbuat kecurangan dalam jual beli. Dan contoh-contoh lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam khutbah saya pada Jumat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana kita pegang dulu apa ya Bapak? Wa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Kemudian, mengapa iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang saling terikat satu sama lain? Hal ini karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktunya, sehingga segala tindakannya tidak serampangan. Ia akan malu apabila bermaksiat kepada Allah. Ia akan malu apabila menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu
apabila menyalahgunakan wewenangnya, juga harta rakyat yang harusnya ia kelola dengan semestinya. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan yang tidak baik kepada muridnya. Apabila ia seorang pedagang, maka ia akan malu apabila berbuat kecurangan dalam jual beli. Dan contoh-contoh lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam khutbah saya pada Jumat ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana kita memulai diri untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita? Apa saja hal yang dapat menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama-tama haruslah kita lakukan adalah malu sejak dalam pikiran kita. Artinya, apapun yang akan kita lakukan, maka dipikir-pikir terlebih dahulu. Apabila kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka semua itu ada konsekuensinya, baik untuk diri sendiri di kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita jangan sampai bersumber dari pekerjaan dan aktivitas yang haram. Sebab nanti akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah sedangkan di dalam darah kita mengalir sesuatu yang haram? Yang ketiga, mengingat kematian. Dengan mengingat kematian dan memahami bahwa kematian dapat datang setiap saat, maka akan menumbuhkan sifat malu, akan berbuat keburukan dan berbuat dosa. Siapa tahu ajar seseorang, maka kita berdoa Allah. Jadi dicabutnya nyawa kita, sedangkan kita sedang dalam keadaan yang buruk, kita sedang dalam keadaan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, langkah-langkah yang disebutkan tadi pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk maju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu kepada Allah dengan rasa malu yang sesungguh-sungguhnya. Sabda Rasulullah SAW pada para sahabat, mereka pun menjawab, alhamdulillah, kami telah melakukannya ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW pun meluruskan sifat malu yang beliau maksudkan. Beliau bersabda, walaisa tadari walakin al-isriya an-Allahi haqqal hayat an tahfadhar rasa wa ma wa'a wal badna wa ma hawa wa litakura al-mauta wal bila wa man arada al-akhirata ta'ala ad-dunya faman fa'ala dhalika islahna min Allahi haqqal hayat. Bukan begitu, tetapi sesungguhnya malu pada Allah adalah kalian menjaga akal dan pikiran. Kalian memelihara perut dari hal yang diharapkan, serta senantiasa mengingat kematian. Orang yang mengharapkan akhirat akan meninggalkan kegelapannya dunia, dan orang yang tak melampaui itu telah sungguh malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan rahimahullah. Semoga kita dijadikan pribadi yang memiliki rasa malu, khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjaga rasa malu kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tentunya menjaga keimanan kita kepadanya.
Demikian khotbah yang kami sampaikan pada saat ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. حمدا لله بالرزق خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يشكركم وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد Parasan Pak De. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal lagi, sematan lagi. Nggih. Terane. Nggih, Sampai. nggih siap Ade. Ini. Bayarman nggih. Sehat apa ya? Alhamdulillah Parasan. Sehat. Ini duduk sini. Nggih. Oke, oke. Terbang. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وآله وذريته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء والمشرفين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شارق الأرض ومغربها وبرها خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وخصوصا إلى روحي Mbah Suherman bin Sumijan, Mbah Umairah
binti Haji Kurdi, Pakde Abdurrahman bin Suherman, Bapak Urip Basori bin Sanadi, Pakde Sujasmin, Mbah Husyairi sekalian, walimani jama'a wa huwa bisabihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu wa yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'adziqna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Innama yuridu lahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathiran.
إنك وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدى كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على الأسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم صلى الله على محمد أفضل ذكر لا إله إلا الله حي مجيد لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي بقين لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحانه العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi izali wahid azmi ya sultani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa ashhil thawaba قرونه من القرآن العظيم وما علينا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وشيرة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syolihina wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musannifina al mukhlisina wa jami'i mujahidina fisabilillahi rabbil alamin wa malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina sahabil qalib wa khususan ila ruhi Mbah Suherman bin Sumijan Mbah Humairah binti Cikurti Mbah Sumijan sekalian Mbah Haji Kurdi sekalian Mbah Haji Urip Basori Mbah Kusyairi sekalian Pakde
Abdul Rashid, Pak De Jasmine, summa illa jami ahli kuburi minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati mimma syariqil ardi ila maghribiha bariha wa bariha khususan ila abaina wa umatina wa ajadina wa wajaddatina wa khususan mani jamana hahuna bisyababihi wali adji. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ala ahli quburi minal ahli la ilaha illahu Muhammadur Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah.